हेलो डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर वीरेंद्र बाइलो चैनल समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आरंभ करवा प्रबंधर शेष वन शॉट ओडिया रे एमआईएल ओडिया रो वन शॉट आमे डिस्कशन करछे। वन शॉट माने गोटे वीडियो रे कंप्लीट चैप्टर को डिस्कशन करवा जहा ता भितर क्वेश्चन अछि जहा एवरीथिंग सब किछि डिस्कशन करवा। तो शेष प्रबंध रे आमे पहुंच सारिचे। या पूर्व प्रबंध अन्य चैप्टर गुडा सरी सारिची। जदि देखि नाहंती एई वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूची और पिन कमेंट रे सेठी जाई जल्दी जल्दी चेक कर दियंतु। तो आज शेष प्रबंध हूँ स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता तार वन शॉट डिस्कशन करवा। प्राबंधिक सब मन रखिए प्राबंधिक ना हूँ गोलोक बिहारी धल। या पूर्व समस्त को गोटे प्रश्न कमेंट सेक्शन में समस्त उत्तर जनइबे। तीन तुंडरे जो प्रबंध आम पढ़ी तार प्राबंधिक किए कमेंट सेक्शन में समस्त जनातु। जिते लिखिए से प्राक्टिस हवा और परीक्षा पूर्व मन रही जाइए। तो डेरी नकरी आम क्लास स्टार्ट करवा। जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभा उपर प्रथम क्वेश्चन आसुची। तो जिला परिषदर जो परिचालित जिला परिषद द्वारा परिचालित आंचलिक सभा गोटे होता से आंचलिक सभा माने जिला परिषदर जेते मेंबर जेते सदस्य समस्ते आसीबे। तो सेठी कोन होइतला प्रथम विषय कौन आलोचना होता सब गोटे पर गोटे विषय आलोचना हम कौन किसी असुविधा अच्छी सुविधा अच्छी सब डिस्कसन करा जाए जिला परिषद परिचालित सभा। तो प्रथम विषय कौन था और शेष विषय कौन था एटा क्वेश्चन सब आसे। तो प्रथम विषय विचार होगापाई कृषि को रखा जाइतिला और शेष विषय कौन था शिक्षा। तो इजिली मन रही शेष विषय शिक्षा शेष एस रूल मन रखिदेवे। तो सब क्वेश्चन आसे यही दुईटा ही क्वेश्चन आसो प्रथम विषय कौन था और शेष विषय। एक्चुअली शिक्षा को प्रथम विषय रखिबार थिला कारण शिक्षा आइले ही समस्त उन्नति हम। तो किंतु कृषि को आम जाचे कृषि द्वारा आम खाद्य पाचे किंतु शिक्षा निहाती जरूरी। तो से ये कौन था आमर प्रथम विषय कौन विचार कराइला कृषि को विचार कराइला शेष विषय कौन रही शिक्षा। तो बर्तमान थर्ड पॉइंट ये जो जो पॉइंट डिस्कसन आम करवा सब गुड़ा गोटे गोटे क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्वेश्चन आसो से बोल्ड रे पूरा लिखी देछि। आउ यार पीडीएफ पाइबा जल्दी जल्दी टेलीग्राम जॉइन हो जातु। टेलीग्राम रो लिंक दे दीची ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट रे। तो सरकार को योजना न बुझिबार कारण कौन सरकार जते सब योजना करूचंती लोक मानक पई करूचंती कारण लोक मानक सरकार। तो लोक मानक पई ही सरकार तो गणतंत्र ये जो सरकार को योजना लोक माने कौन पई बुझी पारनथि तार कहार अभाव रहउची शिक्षार अभाव। तो सरकार को योजना न बुझिबार कारण जदि क्वेश्चन आसे ता होची शिक्षार अभाव। तो बर्तमान जातिसंघ उपर गोटे क्वेश्चन आछि। जातिसंघ तांकर गोटे शिक्षा रिपोर्ट दियंती एजुकेशन रिपोर्ट शिक्षा रिपोर्ट रे लोक माने कौन होइथिबारु उन्नयन कार्य पछरे पड़िछि बोली कहिसंती। तो जातिसंघ समस्त जानिचंती सबु देश मिसिकी गोटे जातिसंघ तयारी हेछि यूनाइटेड नेशंस ना नहीं। तो जो यूनाइटेड नेशंस बा जातिसंघ तांको शिक्षा रिपोर्ट रे कौन असुविधा अछि बोली उन्नयन कार्य माने जेते सब योजना लोक मानक पई होउछि से उन्नयन माने उन्नति हवा पई देशर उन्नति पई जेते सब कार्य होउछि ता पछरे पड़िछि बोली काहे कहिसंती। गोटे होउछि अशिक्षित और निरक्षर अशिक्षित निरक्षर एटा मन रखिबो अशिक्षित निरक्षर। ताले जातिसंघ तांको रिपोर्ट रे कोन कहले कोन पई उन्नयन कार्य पछरे पड़ुछि लोक माने अशिक्षित जदि शिक्षा बढ़िबो आ निरक्षर जदि साक्षर हेबे आ शिक्षित हेबे साक्षर हेबे ए दुईटा जिनिस हबो ताले उन्नति हे परिबो। तो बॉम्बे रु बाहर थिबा कागज माने बॉम्बे रु जो पेपर टी बाहर न्यूज पेपर टी बाहर तार नाम कोन संडे स्टैंडर्ड्स एटा मन रखियो। बॉम्बे रु बाहर थिबा पेपर नाम संडे स्टैंडर्ड्स एटा क्वेश्चन आसीबो नले एमिति क्वेश्चन आसीबो संडे स्टैंडर्ड्स कोठु बाहर संडे स्टैंडर्ड्स पेपर टी को जगार बाहर बॉम्बे रु बाहर पेपर। ओके संडे स्टैंडर्ड कागज रे कौन हेडलाइन थिला संडे स्टैंडर्ड जेहेतु पढ़िले संडे स्टैंडर्ड उपर दुईटा क्वेश्चन आसी पारे। गोटे होची संडे स्टैंडर्ड टा कोठु बाहर बॉम्बे रु संडे स्टैंडर्ड कागज रे कौन शीर्षक अग्रलेख लिखा हैतिला शीर्षक माने हेडलाइन जेमति गोटे न्यूज रे कौन से बड़ न्यूज हेले पेपर रे सब बड़ बड़ अक्षर ऊपर लिखा हैतो हेडलाइन सेमति संडे स्टैंडर्ड कागज रे कौन शीर्षक रो अग्रलेख प्रकाशित होइतिला एटा क्वेश्चन आसीबो शासक ओ विशेषज्ञ एटा मन रखिबो शासक ओ विशेषज्ञ एमिति गोटे हेडलाइन आस्तिला शासक ओ विशेषज्ञ शासक माने जो माने शासन करूचंती विशेषज्ञ माने जो माने कोनोसी विषय रे रिसर्च करूचंती रिसर्च स्पेशलिस्ट। ओके तो वर्तमान आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा। भारत वर्ष रे केउ मानकु सम्मान मिलु नाही शासक मानकु तो सम्मान मिलुची समस्त जानिछ एमपी एमएलए जो माने मंत्री नेता समस्त को सम्मान मिलुची किंतु को मानकु भारत वर्ष रे सम्मान नाही। एठी हमर प्राबंधिक लिखिचंती प्राबंधिक गोलख बिहार धळ कहिचंती विशेषज्ञ मानकु जो माने कोनोसी विषय ऊपर रिसर्च करूचंती अधिका पढ़ी कि वैज्ञानिक पर्यंत मध्य पहुंची गले तांकु मध्य सम्मान मिलु नाही। देखिथिबो आपण माने जे न्यूज रे बेसी नेता मंत्री मानकु सम्मान मिलुची ना कोनोसी वर्षक थरे जदि वैज्ञानिक मानक न्यूज बाहर नेता मंत्री मानकर न्यूज सबुदिन बाहर ना नाଇଁ तेणु विशेषज्ञ मानकु विशेष सम्मान मिलु नाही।
ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ଭାରତର ଛାତ୍ର ଦେଖିଥିବ ଅଧିକା ପଢିଲେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ପଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ ପଳାଉଥିବେ ଅଧିକା ଦରମା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବ। ତ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର କଣ କଲେ ଫେରିବେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତ ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବଡ ପୋଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ସେୟା କହିଛନ୍ତି କଣ, ଆମେରିକାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦେଲେ ଫେରିବେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଟା ପରେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଖାଲି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଏ। ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲଣି, ଆଜି ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିଲଣି, ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କେତେ କଷ୍ଟ ତମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛ। ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରର କଣ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ, ଛାତ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ, ଛାତ୍ରର ଗୁଣ। ତମେ ସିନା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ବହୁତ ଛାତ୍ର ଟପର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଟପର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ କରପସନରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, କି କଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତ କଷ୍ଟ କରିକି ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଟା କହିବା ଭୁଲ। ତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଥିଲା, ବମ୍ବେରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜ। କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜ ମାନେ ଓଡିଶାର। କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ କଣ ଉପାଗ୍ର ଲେଖା ଥିଲା, ଉପାଗ୍ର ମାନେ ହେଡଲାଇନ। ଉପାଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଚରଣ ହବା କଥା ନୁହଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଲାଉ ନୁହେଁ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା। ତ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଖବର କାଗଜ କିଏ, ଏଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହେଡଲାଇନ ଅର ଉପାଗ୍ର ଲେଖାଥିଲେ, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ରେ କଣ ଲେଖା ଥିଲା, ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ରେ ହେଡଲାଇନ ଥିଲା ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ କଣ ଉପାଗ୍ର ଲେଖା, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଏଇ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଉପାଗ୍ରରୁ ଆମକୁ କଣ ସୂଚନା ମିଳେ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ଉପରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଟୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହିର ବେଶୀ ଚାହିଦା ଅଛି। କାହିଁକି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହେବେ, କେହି ବହି ପଢିବେନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲା ବହି ପଢୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଡୁଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ ଘୋଷି ଦେବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇ ଲେଖିଦେବେ, ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବହି ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ସେଠି ବହି ବିକ୍ରି ନ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ବହି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝୁଛ। ବହି ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷୟଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାନେ ସେଇ ବିଷୟର ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର, ଯେମିତି ଏମବିଡି ଟିବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସବୁ ପଢୁଛ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପଢୁଛ, ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ପଢିଲେ ଆମେ ବିଲାତ ଆମେରିକା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ନୋଟ ବହି ପଢି ଆମେ ବିଲାତ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ରୁଷ, ବାର ମନେ ରଖିଥାଉ, ବିଲାତ ଆମେରିକା ଆଉ ରୁଷ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବାନି, ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବହି ପଢିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ନୋଟରେ ତମେ କେବଳ କଣ ପାଇବ ପିଲେ, ନୋଟ ବହି ପଢିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଘୋଷିଦବ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଛି ଲେଖିକି ଆସିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅନେଇଥିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ନୋଟ ବହି ଦ୍ଵାରା ନୋଟ ବହି ପଢିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଘୋଷି ଦେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମେ ବିଲାତ ଆମେରିକା ରୁଷ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ନୋଟ ବହି ପଢିବା ଲୋକ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ନୋଟ ବହି ପଢୁଥିବା ଲୋକ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କହିଲି। ନୋଟ ବହି ପଢିଲେ କଣ
नोट बही माने कौन खाली प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर तुम पाइजिवो कौन क्वेश्चन आंसर पढुची क्वेश्चन आंसर घुसिकी डायरेक्ट तुम लिखि देकी आसीबो परीक्षा रे किंतु मौलिक ज्ञान पाइबोनी तेणु नोट बही पढ़िबा लोक मौलिक पुस्तक लिखि परिबो नाही गोटे मौलिक पुस्तक कंप्लीट बही लिखि परिबो नहीं वर्तमान आसीबा आंध्र प्रदेश रो विधानसभा रे आंध्र प्रदेश रो विधानसभा रे माने कौन सब एमपी एमएलए माने सेठी थिबे हमरो विधानसभा रे कौन थिबे जत्ते सब हमरो किए निर्वाचित लोक माने सब थिबे लोक प्रतिनिधि माने तो आंध्र प्रदेश रो विधानसभा रे कौन आलोचना होउथिला सेटा क्वेश्चन आसे छात्रटी प्रश्न पत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिबा कथा बिक्री विचार होइतिला ता माने कोन एठी प्राबंधिक कहिचंती प्रश्न पत्र रो केते इंपोर्टेंस बढ़ी गलानी आगरु लोक केते बही पढुतिले किंतु एबेकार पिला कोन खाली प्रश्न पत्र प्रश्न केमती क्वेश्चन हमकु मिलु आंसर मिलु सेति में देखितो यूट्यूब रे एते वीडियो होउची क्वेश्चन आंसर मु मध्य तुम मानकु जो वन शॉट दउची वन शॉट टा भी डायरेक्ट कोन जो माने पढ़ी नथिबे कि जो माने पढ़ी सारिथिबे ताको रिवीजन पाई एटा कंप्लीट बही नुहे वन शॉट कम टाइम भितर हम पढुचे तो आंध्र प्रदेश रो विधानसभा रे से आलोचना हेतु आंध्र प्रदेश रो विधानसभा रे कोन आलोचना हेतला छात्रटी प्रश्न पत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाइथिबा कथा बिक्री हेतिला ता माने प्रश्न पत्र बही बिकिले मध्य जने 1,000 टंका लाभ करि परिबोनी किंतु प्रश्न पत्र बिकी 10,000 टंका लाभ करथिला वर्तमान शिक्षार मानदंड कोन हलानी समस्त जानिचंती शिक्षार मानदंड कमुची तो किंतु पूर्वे आग काल शिक्षार मानदंड अधिका थिला सेही कथा हमें वर्तमान आलोचना करिबा आगे पाठ पढ़िबार सुविधा नथिले मध्य पाठ पढ़िबा सुविधा पाउ नथिले लोक खाइबा को पाउ नथिले सेति में पढ़ी पारु नथिले सेतिकी स्कूल नथिले गाँ मानकरे एबे स्कूल भर्ती हे गेलानी तो आगे पढ़िबार सुविधा नथिले भी पाठर मानदंड उच्च थिला पाठर मानदंड अधिक उच्च थिला कोन पाई कारण जेतिकी पिला पढुतिले बहुत आगु जाउथिले सेही समय मधु बारिस्टर कथा देख केते आगु को जाइचंती से माने बिलात रे पाठ पढुथिले जाई ओडिसा रे जाई बिलात रे मध्य लोक पाठ पढिचंती ना नाही तो आगे पाठ पढ़िबार सुविधा नथिले मध्य शिक्षार और पाठर मानदंड कोन थिला उच्च थिला वर्तमान लोके पाठर मूल्य बुझी सारिथिले मध्य वर्तमान लोक पाठर मूल्य बुझी सारिचंती कारण देखिबो बिना पाठरे चाकरी खंडे पियन चाकरी मध्य पाइबा कष्ट पियन चाकरी मध्य पाइबा कष्ट तो सेति पई वर्तमान रो लोके पाठर मूल्य बुझी सारिलेनी माने पाठ केते इंपोर्टेंट किंतु पाठर मानदंड कमुची समस्त पाठर मूल्य जानी सारिचंती किंतु पाठर मूल्य कमुची कोन पई डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर घोषि दियो जाई लिखि दियो मौलिक ज्ञान हमर दरकार नै तो प्राथमिक ठारू पीएचडी पर्यंत प्राथमिक माने स्कूल प्रथम श्रेणी ठारू किंबा बोध प्रारंभ जहा पढुचो प्रथम पूर्वरु सेठारु पीएचडी पर्यंत पीजी पीएचडी पर्यंत जेते उच्च पाठ मध्य पढि जा सबुटी पाठर समान अवस्था हेलानी ताले प्राथमिक ठारू पीएचडी पर्यंत पाठर अवस्था कोन हलानी समान हे गलानी एबे डी फिल डिग्री संख्या बढ़ुथिबारु कोन करिया पडुची बोले समस्त जानिच हमर आगुरु कहउतले बीए पढुची एमए पढुची बीए माने बैचलर इन आर्ट्स सेमती एमए मींस मास्टर इन आर्ट्स ए डी फिल सेमती गोटे संस्था जेमती पीजी पीजी पीएचडी सुनिथिबो डी फिल होची गोटे हमर डिग्री मन रखिबो डी फिल संख्या एते बढ़िलानी जेमती पीजी संख्या एते बढ़िले पीएचडी लोक करथिले सेमती डी फिल संख्या एते बढ़िथिबारु एबे कोन करचंती डी लिट बोली डी लिट करिवा छडा उपाय नाही ताले जदी क्वेश्चन आसिला एबे डी फिल संख्या बहुत हेबारु आ कोन करिवा छडा उपाय नाही डी लिट कले ही तुमको आगु को जिबार सुजोग मिलिबो नहले सेठी रहि जिवो कारण डी फिल संख्या बहुत बढ़ी गलानी ए देश रे को माने लुचि करि थांते आ हठात बाहरी चमक देखांते पय देखिथिबो कहिथिले पिले वर्ष सारा तमर नेता मंत्री केते केते सब ये न्यूज बाहरथिबो मझिरे मझिरे गोटे गोटे वैज्ञानिक मानकर न्यूज बाहरी मझिरे जो माने पूरा लुचि करिथिबे बेसी आसु नथिबे हठात तांकर चमक देखेबे ये गोटे वैज्ञानिक ये गोटे भलो औषध उद्भावन कले कि ये गोटे भलो रोग निवारण रो गोटे मेडिसिन बाहर कले कि किछि गोटे नुवा जिंस गवेषणा करी देखेले देशकू तो ए देशर ज्ञानी गवेषक माने लुचि करि थांती को माने लुचि करि थांती ज्ञानी गवेषक माने हठात बाहरी से माने चमक देखांती ओके तो वर्तमान कहूची आमर देशर स्वाधीनता रही परिबो नाही कोन हेले आमर देशर स्वाधीनता आ रही परिबोनी जदि निरन्न मूर्ख लोकंकु आमे तामिल करी फौज पोशाक पिंधाय दबा से माने फौज पई योग्य नथिबे से माने सोल्जर सैन्य होवा पई योग्य नथिबे किंतु से माने मूर्ख ही मध्यन ताको आमे तालीम देई दबा मासे तमे सैन्य होई जा आ तांको पोशाक पिंधे देकी आमे बॉर्डर रे ठिया कर दबा हमर देशर बॉर्डर रे ठिया कर दबा से माने ताहले आम देश स्वाधीन होई रही परिबो नहीं
ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇ ଏହା କଲେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ। ତାହେଲେ କାହା ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବା ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ବାର୍ BAR ଓକେ BAR ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରିଟେନ ଆମେରିକା ଆଉ ରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବା ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିବା। ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି କଣ ଥିଲା? କୃଷି ଥିଲା, ଶେଷ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାର ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ମଣିଷର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ମଣିଷର ମନକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘ କହିଲେ ଯୋଜନା କଣ ପାଇଁ ସଫଳ ହଉନି, ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କଣ ପାଇଁ ସଫଳ ହଉନି? ଗୋଟେ ହଉଛି ନିରକ୍ଷରତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଆଉ ନିରକ୍ଷରତା। ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଥିଲେ ଜାତିସଂଘ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ନିରକ୍ଷର ହବାରୁ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ରିପିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଜାତିସଂଘ କହିଥିଲେ ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା କଣ? ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ନିରକ୍ଷର, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ କେହି ସାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଅସଲ କଥାଟି କଣ? ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲି ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପେପରଟା ବାହାରେ। ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲି ଲେଖା ହେଇଥିବା ଅସଲ କଥାଟି କଣ? ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଅସଲ କଥାଟା ହଉଛି ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଯେହେତୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ପଢିଲେ କି ଭାରତରୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ପଢିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଗଲେ, ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ରହିଗଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଉପରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହବ? ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାହେଲେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ପଛରେ ଅଛେ, ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ହେଇପାରୁନି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ତ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଭାରତରେ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଦରକାର, କେତେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରି ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ କମି ଯାଉଛି। ତ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିଲେ, ଯଦି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିବ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ଯୋଉ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଉପରେ ପଢି ସାରିଛେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା କୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଜାଣିଛ ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ। ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟେନ ରୁଷ ଆମେରିକା ସହିତ ଆମେ କାହା ବଳରେ ସମାନ ହେଇପାରିବା? ଶିକ୍ଷା ବା ପାଠ ବଳରେ। ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା କେବଳ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଦେଖିଥିବ ଆମର ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ତମେ ପଢୁଛ, ଯୋଉ ଦି ତିନି ଜଣ ବୁଝୁଥିବେ ସବୁ କଥା, ମନେକର କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ହବ କି କ୍ଲାସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହବ, ସେ ଦି ଚାରି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେନି, କଣ ହଉଛି କଣ କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ ଛୁଟି ହେଲେ କ୍ଲାସ କରିଦବା, କ୍ଲାସ ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥିବା ଯୋଉ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ କଣ ହୋଇଥିଲେ? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିସାରିଛେ ଅଲରେଡି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଖବର କାଗଜରେ କଣ ହେଡଲାଇନ ଆସିଥିଲା, କଣ ଉପାଗ୍ର ଆସିଥିଲା? ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ଦେଖ ଘୋଷି ହେଇଯାଉଛି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଲେଖାରେ। ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହଉନି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଥିଲେ।
जे परीक्षा क्षेत्र में अवैध आचरण विषय से सूचना दूसरा परीक्षा क्षेत्र में अवैध आचरण विषय सूचना देते ये जो सूचना देते बर्तमान समाधान तार समाधान कर कौन उपाय आम पाखे बर्तमान नहीं। ओके तो मौलिक पुस्तक लेखा ना कौन हम जदि मौलिक पुस्तक लेखा न समस्त क्वेश्चन आंसर बा नोट बही पढ़िले मौलिक पुस्तक लेखा ना मौलिक चिंतार स्फुरण यहाँ सपूरण हो जाए स्फुरण हम अस्फ स्फुरण असंभव माने मौलिक चिंता मनरे जो मौलिक चिंता भल चिंता आसब ना डायरेक्ट खाली आम मन रही क्वेश्चन आंसर घोष परीक्षा पास हो मौलिक चिंतार स्फुरण हो पार ना। आजिकाली परीक्षा फल बाहर लेखक क्या सहित तुलना करछंती आजिकाली जो परीक्षा फल बाहर हीराकुद बंधरु पानी झरिबा सहित तुलना करछंती हठात हीराकुद बंध खोल दियो पानी सब बाहर जीव ओके परीक्षा फल तमें लोड है क्वेश्चन आंसर लोड कर दियो जाइकी बांती कर दियो तापर दिन भूली जाओ से हीराकुद बंधरु पानी झरिबा माने कौन हीराकुद भीतर पानी अच्छी डैम खोली दियो पानी सब बाहर गले काम शेष तो क्वेश्चन आंसर घोषी दियो परीक्षा खातार जाइकी लिखि दियो तापर भूली जाओ तापर दिन कौन पढ़ीज भी मन नथिबो आगे पाठ पढ़िबार विशेष सुविधा नथिले नथिला किंबा लोक मानकर विशेष आग्रह नथिला तो आगे कौन थिला विशेष सुविधा नथिला जोटा कहली एते बही मिलु नथिला बही किनिबा पई लोकन पाखरे पैसा नथिला विशेष सुविधा नथिला किंबा लोकंकर विशेष आग्रह मध्य नथिला तथापि शिक्षार मानदंड उच्च थिला एटा पॉइंट नुहे खाली लिखा हिची गोटे पॉइंट जानिया पई वर्तमान शिक्षार अधपतन संपर्क रे आउटसाइडर कौन लिखिछि जेमिति आमे पढ़िले कलिंग स्टैंडर्ड्स सॉरी कलिंग खबर कागज संडे स्टैंडर्ड्स इलस्ट्रेटेड वीक ता विषय पढ़ले आउटसाइडर विषय में क्वेश्चन आसे शिक्षार अधपतन संपर्क में आउटसाइडर कौन लिखिथिले बा कौन मत देइथिले से देइथिले जे बेंगली साहित्य रे केमिति अनेक लोक सहजरे एमए जोटा एबे कहिथिले बीए एमए एमए परीक्षा रे प्रथम श्रेणी पाउचंती तले कौन थिला आउटसाइडर मत देइथिले जे बेंगली साहित्य रे उड़िया साहित्य न बेंगली साहित्य रे केमिति अनेक लोक सहजरे एमए पाई जाउचंती अनेक लोक सहजरे एमए परीक्षा रे प्रथम श्रेणी पुनी पाउचंती माने पास हवा तो दूर कथा प्रथम श्रेणी माने 60% ऊपर ओके वर्तमान नेक्स्ट पॉइंट को जिबा आम देश रे गवेषणा डिग्री कला बेले छात्र मानकू कौनसी प्रबंध इत्यादि लिखि किंबा प्रकाश करी निजर प्रवीणतार परिचय देबाकू पड़े नाही ताले आम देश रे गवेषणा डिग्री कला बेले जेते सब गवेषणा रिसर्च करूचंती वैज्ञानिक मान कि अन्य विषय रे गवेषणा करूचंती गवेषणा डिग्री कला बेले कौन करबाकू पड़े नाही छात्र मानकू प्रबंध लिखियाकू पड़ेनी प्रबंध माने एसे 10-12 पेज रे एसे लिखियाकू पड़े नाही किंबा प्रकाश करी ताको लिखिकी निजर प्रवीणतार परिचय देबाकू पड़े नाही मन रहिला गवेषणा डिग्री कला बेले कोनोसी प्रबंध किंबा प्रवीणतार परिचय देबाकू पड़े नाही भारत वर्ष रे कौन सम्मान पाई नाही भारत वर्ष रे गवेषणा उच्च ज्ञान राज्य रे सम्मान पाई नाही गवेषणा उच्च ज्ञान राज्य रे उच्च ज्ञान जो हायर एजुकेशन कहूचे उच्च ज्ञान माने हायर एजुकेशन राज्य रे हायर एजुकेशन राज्य माने एटा राज्य भाबियोनी देश राज्य राज्य माने एठी से शिक्षार राज्य को कह जायछि शिक्षा राज्य शिक्षा क्षेत्र भारत वर्ष रे गवेषणा गवेषणा को उच्च ज्ञान राज्य रे सम्मान मिली नाही बा सम्मान पाई नाही तले गवेषणा को सम्मान दिया जाय नाही वर्तमान किछटा डायरेक्ट रैपिड फायर क्वेश्चन को देखिदवा साधारण लोकंकर शिक्षा नथिबार कोन होउची एटा ऊपर आमे पढि सारचे साधारण लोकन पाखरे शिक्षा नथिबार उन्नयन मूलक कार्य हि पारुनी तो प्राबंधिक मतरे प्राबंधिक किए गोलकी बिहारी दल कहिसंती साधारण लोकंकर शिक्षा नथिबार खाली शिक्षा नुहे शिक्षा नथिबार आ कोन निरक्षर होइतिबार शिक्षा नथिबार सरकार जे सब योजना करूचंती योजना मन रखियो योजना करूचंती ताहाको समान बुझी पारु नाहंती बुझु नाहंती किबा बुझीबाको समानकर इच्छा नाही फल योजना गुड़िक कार्यकारी हो पारना ताले गोटे लाइन रे तुम मन रखि पारिबो शिक्षा नथिबार कोन होउची शिक्षा नथिबार सरकारक योजना गुड़िक कार्यकारी हो पारु नाही एतिक लिखिदेले मध्ये पाइजो फुल मार्क कोन कले शिक्षा और योजना मध्यरे समन्वय रहि पारिबो गोटे होउची आमे ऊपर क्वेश्चन रे पढ़िले शिक्षा जदि शिक्षा अछि ताले योजना गुड़िक काम करि पारिबो ताले हमको शिक्षा को बढ़ेबार अछि योजना को सफल करिवार हेले ताले एठी से कहउचंती कोन शिक्षा योजना भितर समन्वय केमती आनी परिबा समान हेई परिबो केमती प्राबंधिक मतरे आजिकाली योजना जुगरे आजिकाली जुगरे तो योजना प्रबल योजना जुगरे समस्ते पाठ पढ़ी सारिबा पर्यंत जदि आमे योजना को पकाई रखिबा ताहले आमे बहुत पछरे पड़ी जिबा तेनु योजना को जेतिकी आग्रह रे करबा को हेबो शिक्षा को ताठरो अनेक गुण आग्रह रे कले शिक्षा और योजना मध्यरे समन्वय रहि परिबो ताले एठी प्राबंधिक कोन कहउचंती हमर दीटा जिंस रहिला शॉर्ट रे बुझेई दिए जदि शिक्षा
ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ପାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଲାଗିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବହୁତ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକେଇକି ରଖିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଯୋଜନା ଦବା, ଏବେ ଦବାନି, ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଗୁଡା ପଛରେ ରହିଯିବ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଯୋଜନା ବି ଦେବା, ଦିଟା ଯାକ ଚାଲିଥିବ, ଯୋଜନା ବି ଚାଲିଥିବ ଶିକ୍ଷା ବି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣଟା ଟିକେ ବଢେଇଦବା, ଆହୁରି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ପିଡ ଟାକୁ ବଢେଇଦବା, ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ବଢେଇବା ଯେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଶିକ୍ଷା ଜୋରରେ ଫଳେଇକି ଏମାନେ ଦି ଜଣ ସମାନ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ତାହେଲେ କଣ କଣ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହବ ବା ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ କରିବାକୁ ହବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଆଗ୍ରହରେ, ଅନେକ ଗୁଣ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲି, ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ। ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ, ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ୱିକଲି ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିବା ଲେଖାଟି କଣ? ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ ବାହାରିଥିବା ଲେଖାଟି ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ଅଛି? ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ମାନେ ଆମେରିକାର କଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲକ୍ଜରୀ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, କାର ମିଳିଯାଉଛି, ଭଲ ଘର ମିଳିଯାଉଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳୁଛି, କଥା ଛାଡିଦେଲେ ଅସଲ କଥାଟି ହଉଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଇଲେଷ୍ଟ୍ରେଡ ୱିକଲିରେ ଲେଖା ଅଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ପଢି ସାରିଥିଲେ। ଭାରତର ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ, ପୁରା ଗପ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ର ପାଖକୁ କଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଭାରତ ସରକାର, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଏତେ ଦରମା ଦେଇପାରିବନି ଆମେରିକାରେ ପଢିକି ଆସିଥିବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସ। ତ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକାର ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେରିକା ପରି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପଇସାକୁ ଭୁଲି ଧନୀ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ 15 ବର୍ଷ ତମେ ଜଣେ ଯଦି ଚାକିରି କରେ ତାର ଆଭରେଜ ବର୍ଷ ହଉଛି 30 ବର୍ଷ, ଜଣେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରେ 30 ବର୍ଷ କାମ କରିପାରିବ, 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ଉନ୍ନତି ଏତେ, ତାର ଇଏ ନାହିଁ, କାମର ପଦୋନ୍ନତି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆରେ, ପଦରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ପଦର ତ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପୁନଶ୍ଚ ଯାହାର ସ୍ପୃହା ଅଛି ସେଟା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସ୍ପୃହା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ପୃହା ଅଛି, 15 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଷ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ପୃହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ଭାରତ ସରକାର ଖରାପ, ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପୃହ କରେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗବେଷକ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପୃହା ରହୁନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇବାର କାରଣ କଣ? କଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇଲେ? କାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ସାରିଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଅଧପତନ ନିଶ୍ଚିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇଲେ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତର ଯାହା ହେଲାଣି, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ପଢି ସାରିଛେ ଆମେ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଯାହା ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଧୋଗତି କରୁଛି, କହିଲେ ଅଧୋଗତି ମାନେ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଧୋଗତି କରୁଛି, ତାହାକୁ ନ ରୋକିଲେ, ସେ ଅଧୋଗତିକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଯେତେ କହୁଛେ ପଢିକି ସେ ଟପର ହେଇଗଲା, ଏତେ ହେଇଗଲା, ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ରିଏଲରେ ସେୟା ନୁହେଁ।
ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଗଲ? ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତିକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟ୍ ବହି ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ। ନୋଟ୍ ବହି ପଢିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଢିଲେ କେବଳ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜ୍ଞାନ, ରିଏଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାଟି ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟ୍ ବହି ପଢେ, ତାହେଲେ ତା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ମାନ ଶିଖିବ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ କ'ଣ ପଢିଥିବ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ବହିର ନାଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆ କି ଇଂଲିଶ ପଢିଥିଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଶିଖିବ। ସେ ବହିରେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି, ମାନେ ସେ ବହିରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବନି ସେ, ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ, ଫଳରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ? ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ, ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ, ଫଳରେ ସେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟା କେବଳ ସିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। କାହିଁକି ଏଠି ଲେଖକ କହିଲେ? ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁତ ଛାତ୍ର ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, କୌଣସି କୋଚିଂରେ ହଉ କି କୌଣସି କଲେଜରେ ହଉ କି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ବହୁ ଜଣ ଛାତ୍ର ଭଲ ଫଳ ଦେଲେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ କି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବ ନ୍ୟୁଜରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନାଁ ଯଦି ହେଇଗଲା, ବହୁ ଜଣ ସଫଳ ପାଇଗଲେ, ତ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ କି? ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା କି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ପିଲା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯଦି ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଓ ପାଠ ପଢାର ପରିଣତି ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଏଠି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି, ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାନି। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପାଠ ପଢାର ପରିଣତି ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇକି ଭଲ କରିଛି, ଇଏ ପାଠ ନ ପଢିକି ଭଲ କରିଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିକି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲିଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କହିଥିଲି, ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। କେତେ କପି ଚେକିଂ ହଉଛି, କେତେ କ'ଣ ହଉଛି, ତଥାପି ପିଲା ପାସ୍ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଘୋଷିକି ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ କରି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସାଧୁତା ନଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅସାଧୁତା ନଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେଣି ପରୀକ୍ଷାକୁ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ କୋଉଠୁ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଲେଖିବେ, ମୋବାଇଲରୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ପଚାରିକି ଲେଖିବେ, କି କେମିତି କପି କରିବେ। ତ କପି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି କେବଳ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ତର ବଢି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଗରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ଲୋକେ, ଆଜିର ବିଏ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ପିଲେ 10th। ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜିର ବିଏ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେବେ। କାହିଁକି? ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଦଶମ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାମ କରିଦଉଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାମ କରିଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିଜେ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଏ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବାକୁ ଦବ, ବିଏ ପିଜି କରିଥିବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ତ ଯାହା ହଜାରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ ବାହାରିବ, ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡିବ, ଆଉ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ବାହାରିବ। ତ ସେଇ କଥା, ଆଗେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଥିଲା, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବେ ଖସି ଯାଇଛି ତଳକୁ। ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ଲୋକେ, ଯୋଉ ଲୋକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ଲୋକେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କହିଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ କ'ଣ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦଉଥିଲେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିକି।
एबे आईएएस परीक्षा दबाक पड़ुची यूपीएससी दबाक पड़ुची गोटे मैजिस्ट्रेट हवा पाई ना नहीं तो मैट्रिकुलेशन पास करी काम चलाई देउथिले मात्र आजिर बीए छात्र को चिठीटीए लिखिबाकू कहले जोटा कहली चिठीटीए लिखिबाकू जदि कहबो किबा दरखास्त लिखिबाकू कहबो इंग्राजी रे जहा ताहा लिखिदेबे माने जहा जाही ताही लिखिदेबे जहा तांको जणा भूलभाल से लिखिदेबे किंतु मातृभाषा रे इंग्राजी रे तो लिखिदेबे जाही ताही किछि करिकि इंग्राजी रे किछि लिखिदेबे किंतु मातृभाषा रे ओडिया रे लिखिला बेलकू 15टा बनान अशुद्धि बाहरी जोटा कहली इंग्राजी रे एप्लिकेशन लिखिदेबे किंतु ओडिया रे लिखिला बेलकू 15टा बनान अशुद्धि बाहरिबो पाठ तो जहा होइतबो अक्षर देखिले डर माडिबो से जेपरि कि पाठ सांगे अक्षर कौनसी संबंध ना ताले मैट्रिकुलेशन पिला बीएस छात्र सहित केमी तुलना करचंती मैट्रिकुलेशन आग काल रे मैजिस्ट्रेट सहित सामान थिला किंतु एबे इंग्लिश रे लिखिदेबे चिठी किंतु मातृभाषा रे लिखला बेलू केतेटा बनान अशुद्धि बाहरिबो क्वेश्चन आसीबो 15टा बनान अशुद्धि आ अक्षर देखिले डर माडिबो ए दुटा जिंस मन रखियो वर्तमान शिक्षा डिग्री संपर्क रे आउटसाइडर को मत कोन आउटसाइडर मत आमे पढि सारचे आउटसाइडर बंगला भाषा रे एटा रिपीट हिची क्वेश्चन टा वर्तमान शिक्षा डिग्री संपर्क रे आउटसाइडर कहिसंती बंगला भाषा रे अनेक लोके एमए करी प्रथम श्रेणी पाउचंती केमिति एमए करी प्रथम श्रेणी पाइ जाउचंती माने पास हबा तो दूर कथा प्रथम श्रेणी पास तो गोटे कमन हे गेला प्रथम श्रेणी बहुत पाउचंती किंतु सेही प्रथम श्रेणी रे किछि मूल्य नथिबारु अनेक लोक डी फिल ओ परवर्ती समय रे डी लिट कहिदेली डी फिल रो मध्ये मूल्य नाही एमए करी कि एते लोक बंगला भाषा रे एमए कलेनी तापरे डी फिल करचंती डी फिल रो मध्ये मूल्य नाही डी लिट कलेनी कारण शिक्षार मान कमुथिबारु सेफरी करबा व्यतीत आ अन्य उपाय नाही शिक्षार मान एते कमिलानी शेषरे आमे लास्ट एई विषयर शेष क्वेश्चन को जिबा भारत वर्षर स्वाधीनता को काहेकि संभाळिबो नाही बोली कह जायछि एटा मध्ये रिपीट क्वेश्चन भारत वर्षर स्वाधीनता को संभाळिबो नाही कारण मूर्ख लोक मानको आमे जदी हौज पोशाक पिंधाई देई तांको आमे बॉर्डर रे ठिया कर दबा सीमा रे ठिया कर दबा ताहले से माने सैनिक हो जिबे तो पीएचडी जोटा आमे पढिले पीएचडी आ गोटे होची डी लिट एगुडा होची सब गोटे गोटे डिग्री डी फिल डी लिट पीएचडी तो पीएचडी डी फिल बाहरु थिले हैं सेमानकर गोटिए हेले गवेषणा उच्च ज्ञान राज्य रे सम्मान पाई नाही तो जेते पीएचडी कले मध्य डी लिट कले मध्य डी फिल कले मध्य तांकर जो रिसर्च गवेषणा ज्ञान गवेषणा तांकर जो ज्ञान अछि सेटा उच्च ज्ञान राज्य रे सम्मान पाई नाही आम शिक्षा क्षेत्र रे सम्मान पाई नाही तेबे शिक्षा व्यवस्था रे तल तो जहा उपरटा भी जदि फांका हो जाए तेबे खाली आवाज रे भारत वर्षर स्वाधीनता को संभाळेबो नाही प्राबंधिक मत पोषण करचंती बोले प्राबंधिक मत पोषण कौन करचंती डी फिल डी लिटी थिले मध्य शिक्षार मानदंड पूरा कमी गलानी शिक्षार गवेषणा रे गवेषणा करुथिबा लोक मानकू एठी सम्मान नाही तेबे शिक्षा व्यवस्थार तल तो तल जहा उपरटा जदि फांका हो जाए ताले शिक्षा व्यवस्थार कौन तल ऊपर सब फांका हो जाए तेबे खाली आवाज रे भारत वर्ष को स्वाधीनता को खाली आवाज रे आमे शिक्षित आमे रूस सहित समान आमे ब्रिटेन सहित समान आमे अमेरिका सहित समान खाली आवाज करदेले हबन ओके आवाज रे भारत वर्षर स्वाधीनता को संभाळेबो नाही बोली प्राबंधिक कहिसंती ताले शिक्षार तळ ऊपर अवस्था फांका हो गलानी सेथि पई भारत वर्षर स्वाधीनता को संभाळेबो नाही बोली कहिसंती तो एथि सहित हमर वन शॉट प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता कंप्लीट हैला मु एइथ पई पिले स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता आनली कारण प्रबंध कंप्लीट हे गेला परे आमे या परे हमर कविता पार्ट को जिबा जो नेक्स्ट यूनिट को जिबा तो केमिति प्रबंधर वन शॉट टी लागिला निश्चित कमेंट सेक्शन में जणेबे जदी चैनल नुवा चैनल को सब्सक्राइब करके संग मनन सहित शेयर करिया पई भूलिबे नाही थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर